এবার আমাদের ঘটের পূজা এবং পটে পূজা উভয় স্থানে পূজা হবে। ঘট স্থাপনের পরে এবং পূজা করতে হবে। হাতের মধ্যে একটা ফুল নাও, ভগবানকে আহ্বান করো যে আমার এই পুষ্প আসনে তুমি এসে অবস্থান করো। ওম সহস্রশিষ্যা পুরুষাः সহস্রা সহস্রপাতং সৌভৌমং বিশ্বাতং মৃত্যুনামায় মধ্যসংগলনায় মাগচ্ছ ভগবত দেবং স্থানো তত্র স্থিতঃ ভব যাবৎ পূজা করিষ্যামি তাবৎ ততো স্থিতিঃ ভব। শ্রী ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ আহ্বায়ামি স্থাপয়ামি পূজয়ামি ইদম আসনং সমর্পয়ামি। এখানে আসন দাও ফুল দিয়ে। আচ্ছা, এবার আরেকটা ফুল হাতে নাও। ওম পুরুষমেবানাম সর্বানাম যত ভাবতং তচ্ছং ভবতৈহানাম তত বৃদ্ধানুষ্টমসন্নিবং দুঃসিন্নানাম হৃদয় নমনিকরত্ন সংসিতং নামনিকাকর্তং নাম ভবিতং হিমর্পানম দিব্যাসনম প্রতিগৃহ্যত ভগবত বিষ্ণুবে নমঃ। ইদম আসনম অধিবেশনম উপস্থাপনম করো। এবার পঞ্চপাত্র নাও, একটু জল দিয়ে পাদ্যার্ঘ্য দাও, ভগবানের চরণ ধোয়াও পঞ্চপাত্র জল হইতে। ओम एतावानस्य महिमानमन्तं यद्दानेन पुरुषं पादयश्चानं सिद्धमातनपतिर्मश्चनलिकां दिव्यं गङ्गाधूकनिर्मितं च सर्वापरिकन्दमसुविजितं पादपक्षालनाटायं दत्तं मे प्रतिगृह्यतं भगवद्विष्णुवे नमः। पादपक्षालनार्थे जलं समर्पयामि। बस এবার একটু অর্ঘ্যদান করতে হবে। হাতের মধ্যে তিল, তুলসী, দুব্বা, চন্দন, শতপুষ্প হাতে নাও, নিয়ে অর্ঘ্যদান করো ভগবানকে। ओम त्रिपादमुर्दं नन्दं पुरुषं पद्दासिन्दान भयान वन्नाहं ततो विश्वानं त्रिपानं शासनं सुनिवारितमभिनां गन्धं पुष्पशिराजनं संयुक्तं वर्णसमावृतं मयां गृहान्नमादमर्गं दत्तानं प्रसन्नं वरदत् भाव श्री भगवते विष्णवे नमः। तिल तुलसी गंध श्वेत पुष्प दुब्बा संयुक्त अर्घ्यं भवानम अस्तु समर्पयामि। नमो नमः। এবার একটু আচমন দাও, আবার পঞ্চপাত্রের জল থেকে আচমন দাও। ओम तस्माद् वीरड्डं जातायं विरजाड्डं अधिपौरुषं सजड्डं सिद्धवाजिर्नमस्तसिंहाय नम्बरोषेरं कर्पूर सौगन्धेन सुवासितं सुशीतलं जलहायां तुयानमद्यं आचमन्यात्य गृहाणं परमेश्वरम्। इदं भगवद्विष्णुवे नमः। मुखे पद्मार्घ्ये आचमनीय हस्तमुखपक्षालन आदि गंगाजलं समर्पयामि। नमो नमः। এবার একটা পাত্রের মধ্যে অষ্টপদ্ম অঙ্কন করো, অঙ্কন করে এখানে শালগ্রাম শিলা বসাও। তারপরে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান করানো হবে। প্রথমে চন্দনযুক্ত গঙ্গা জল দিয়ে ভগবানকে স্নান করাইতে হয়। তারপরে একে একে দুধ, দই, ঘি, মধু দিয়ে স্নান করাইতে হয়। তাহলে আরম্ভ করেন প্রথমে শুদ্ধ জলে। ओम तस्माद् जिज्ञा सर्वभूतं सन्तुष्टां पृथिवारण्यायमुद्दिशिन्नानं चक्रेण वयनदानं सम्मो ब्रह्मादिद्यं मन्दाकीनां स्वयुधवारिणं सर्वपापहरः शिवं तदीयं कल्पितं देवं सनट्टं प्रतिगृह्यतं भगवते विष्णवे नमः। एतत् स्नानीयं जलं समर्पयामि। इदमाचमनीय जलं समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीय जलम एक चामच आचमन जल स्नानार्थे आचमनीय जलम समर्पयामि। এবার দুগ্ধ দিয়ে স্নান করানো হবে। এইবার দুধ দিয়ে স্নান করানো হবে ভগবানকে। हरि ओम सुरभि स्तन संवृक्तं देवश्रीनां विनिश्चितं सनार्कतं मया नित्यं गृहाणां जगदीश्वरं। ओम पयो पृथिव्याहाय पय औषधं वय दिव्यान्वयं पय स्वाहं सरसत्यं वयसीनं सिद्धं महेश्वरं कामधेनु समुद्भुव सर्वेषां जीवनं पारमं पावनं यज्ञं श्रीनैवं प्रयुस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। एतस्य भगवद् विष्णवे नमः। पयुस्नानं समर्पयामि। আরেকবার একটু আচমন দাও জল দিয়া। ইদম আচমনীয় জলম সমর্পয়ামি। এবার দধি দিয়ে স্নান করাও। हरि ओम चंद्रमंडल संकानम सर्वदेव प्रिय दधि स्नार्थे ते मया नित्यं गृहाणं जगदीश्वरं। ओम दधि कृद्दानम कर्षीणानं दुष्सिन्नानं सवृद्धानं सौरभीतस मुखार्कर्वायनं आयुष्टं गरुणं युवासेनं परारिस्तनं समुद्वेनं मध्याह्नं तैच्छं शशि वल्लभोद्धान्तनं मया नित्यं स्नातं प्रतिगृह्यतं भगवद्विष्णवे नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। इदम आचमनीय একটু আচমনীয় জল আবার দাও। দধি স্নান অন্তে আবার একটু শুদ্ধ জল দিয়ে স্নান করাইতে হয়। এবার ঘৃত স্নান ঘিরে। ओम अर्जम सूरा नमाय नम अर्जम तम यज्ञपदिष्ठे नम अर्जम पवित्रं परमानम अर्जंतम प्रतिगृह्यताम्।
ओम घृतवा प्रवाणिन्नं प्रतिभावाश्रम जशवारिन्नं विपदारिन्नं रस्त्रिमानं विष्णुं सत्तां दशदित्यपरिव आश्रितं विश्वतै नमुद्देश्यं द्रिभ्यं स्वाहा ओम नवो अनितं समदिवेन्नं सर्वोत्तमं तुषणाकारणं घृतं वृन्दानं प्रसदावेन्नं सनत्त प्रतिगिज्जितं भगवद्विष्णवे नमः घृतं स्नानं समर्पयामि इदं पुनराचमनीय जलहं समर्पयामि एबार मधु दिए स्नान कराओ ओम सर्वौषधि समधिपन्नं प्रीतिशं मधुनां मधुनं सनादितते मया नित्यं गृहाणं जगदीश्वर ओम मधुव्रतर्दिकानं मधुराशैरनं सौरिदसिद्धिचिरानं सन्दुष्ट्यानं मधुव्रतं यद्मुक्तं मधुसन्तद्वैतनं गोमहितनं मधुसितारं तरङ्गं प्रीत्यायां मधुनानश्चमनश्चपतिनं मधुमामायं आस्तुतं सूर्यायां सश्रितगर्भायां भवन्तोः पुष्परेण समापन्नं सुसाद्यं मधुनां मधुनं तेजं पुष्टिकरं दिव्यं सनाट्यं प्रतिगिज्यतां भगवद्विष्णवे नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नाনের পরে আবার শুদ্ধ একটু জল দিয়ে স্নান করাও এবার শর্করা অর্থাৎ চিনির গুলা জল বা আখের রস ফলের রস দিয়ে স্নান করানো হবে ओम इक्कोदंड समुतिपन्नं सरकारां मध्य गभ्यभि सनादितं ते मया नित्यं गृहाणं जगदीश्वरः ओम अपाह गोम राजेश्वानमुद्बानं गोम सज्जवृत्तानं गोम समाहितायाम् ओम अपाहं गोम प्रविश्वाहं सौरशिवातनं मृत्तिवानं दुद्दिशनं परिशनं गृहिण्यायाम् ओम अमृण्डियानं तमुजड्डानं गृहाणमध्यं दोषित्रन्दनाशंबरद ओम इक्कोरस समुद्बन्नं शर्करा पुष्टिदाकारं संभा शुभमालापहारिकारणं दिव्यानं सनत्तं प्रतिगृह्यतां श्री भगवद्विष्णवे नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि पुनराचमनीय जलम शुद्धं जलम स्नानं समर्पयामि এবার दूध दई घी मधु सब एकत्र करे पंचामृत दी भगवान के स्नान कराओ हरि ओम पंचामृतमया नित्यं वयोधीदगते मधु शर्कराय समादितं स्तनय प्रति गिज्यताम् ओम पंचनद्या सरसत्ताया नद्दानं सम्मुचरं सरसत्तातं पंचनानं देवश्रुतानं सौरितं वयोवैश्रं घृतवा वृद्धमध्यं शर्करां समामृतं पंचामृतमया नित्यं सनत्तं प्रति गिज्यताम् भगवद्विष्णवे नमः पंचामृतं स्नानं समर्पयामि इदं पुनराचमनीय जलं समर्पयामि এবার একটু পঞ্চগব্য নাও এক চামচ দিয়ে দাও হ্যাঁ এবার ঠাকুরকে শুদ্ধ সলিল দিয়ে পরিষ্কার জল দিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে স্নান করাও ओम या सदपाद शौचत येन या सदपाद वारिणं पवित्रं अखिलं विश्वं सतं राधिका सह निमग्न अपि महानन्द वारिधौ करुणान्नव सनत्त भव गोविन्दं भक्तवाञ्छपुरकः ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धं बालं मणिबालैवमस्विनीं तद्विद्युषिदार्वक्षरमरुन्नादाय नमरुद्रायं पशुपतैः कर्णादवैमं अवलीलकल्लेन रुद्रान्तरं भयप्रन्तायनं वैजज्जानं शुद्धसतसलिलं दिव्यानं गन्धं गङ्गाफलं समस्मृतानं समर्पितानं मयादितानं शुद्ध स्नानयं प्रतिगृह्यताम् एतत् भगवते विष्णवे नमः एतत् शुद्ध उदकं स्नानं समर्पयामि क्लीं श्रीं गौरङ्गाय नमः क्लीं श्रीं नित्यानन्दाय नमः क्लीं आदित्यचन्द्राय नमः क्लीं कृष्णाय नमः क्लीं गिरिधारि नमो राधागिरिधारि नमो प्रभुवे नमो नमः इदं स्नानीयं जलं समर्पयामि भगवान विष्णु के जल থেকে উঠাইয়া ভালো করে মুছাও মোছানোর পরে তিনাকে এক নতুন বস্ত্র শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাও নতুন বস্ত্র দান করো শুদ্ধ বস্ত্র দান করো নতুন বস্ত্র শুদ্ধ বস্ত্র ভগবানকে দিতে হয় তাই এই বস্ত্র পরিধান করাও ओम तस्माद् जज्ञां सर्वभूतं ऋचं समानि जञ्जले चन्द्रांशे जिन्नतं तस्माद् जजिस्वमातं दायने शीतवातुषु तत्रानं लज्जां रक्षणं परम देह अलङ्कृतं वस्तुं तं सन्तिं पृच्छति भवन्तः इति भगवते विष्णवे नमः वस्त्रं उपवस्त्रमादि आचमनीयं जलं समर्पयामि এই যে পঞ্চামৃত একটা দুব্বা নাও কয়েকটা দুব্বা নিয়ে পঞ্চামৃত দিয়ে সব আসনের মধ্যে ছিটা দাও পঞ্চগব্য সব আসনের মধ্যে ছিটা দাও তাহলে সবার স্নান করানো হয়ে গেল ভগবানকে বস্ত্র পরানোর পর ভগবানকে আরেকটা উত্তরী দিতে হয় একটা ধুতি ভগবান পরবে আর একটা উত্তরী গলায় দিবে তাই উত্তরীর জন্য দ্বিতীয় বস্ত্র দান করো ভগবানকে ओम उपवस्त्र परिश्चामि देवां परमात्मने भृत्तं समर्पितः देवं प्रसिद्धं परमेश्वर श्री भगवते विष्णवे नमः
उपवस्त्रं समर्पयामि। একটু আচমন জল ছিটা দাও। ইদম আচমনীয় জলম, হ্যাঁ আচমন জল ছিটা দাও। এবার একটা পৈতা পরাও, যজ্ঞ উপবিদ ভগবানকে দান করো। ভগবানকে যজ্ঞ উপবিদ পরাও। ব্রহ্মঘটের মধ্যে পৈতা পরাও। যত ঘট আছে সব ঘটের মধ্যে পৈতা দিয়ে দাও, ভগবানকে পৈতা পরাও। ओम तस्माददृश्यं जायतां जेन कौरवयादित्यं गावो सोजानि जञ्जरिं तस्माद्दानं तस्य जावायां नवनीतो सुता जुगितं त्रिगुणं देवदामायाम् उपवीतं मयादित्यं गृहाणं परमेश्वर भगवद्विष्णवे नमः। यज्ञ उपवीतं समर्पयामि। आबार आचमन दाओ। इदम आचमनीय पुनराचमनीय जलम समर्पयामि। चंदन सुगंधी घ्राण युक्त चंदन मलय चंदन भगवान कपाले अर्पण करो, घटेर मध्य देव, नारिकेलेर मध्य देव। ओम तं यज्ञं बहिषं पुरुषं पुरुषं यत्तमानद्दं तेन देव अजन्तानं सद्दं हृदयश्च यः श्रीकण्ड चंदनं दिव्यं गानद्दं सममुक्तमं विलुपेन सुरज्येष्ठं चंदनं प्रति गृह्यतां श्री भगवती विष्णुवे नमः। चंदनं समर्पयामि। এবার এটা আচমনীয় হালকাতে জল দেওয়া উচিত। বাস এবার ঘটের উপরে, আসনের উপরে এবং শালগ্রাম শিলা সবার উপরে সাদা তিল ছিটা দাও। শ্বেত তিল ছিটা দিতে হয়। ओम अक्षनामि आदिन्तानमद्भं प्रियानं दिव्यायां सन्तुष्ट्यानं सम्भवानं सनिष्ट्यानं महिदिष्टार्मिन्द्रियातनमश्रयम् अक्षताय शमसुरशिष्टं गुण्णामहत्तनं सुसेवितं मया निवेदिनां भक्तानां गृहाणं परमेश्वर भगवद्विष्णवे नमः। श्वेत तिल समर्पयामि। एबार तुलसी पाता अर्पण करो भगवानेर चरणे। ओम एतत् सचंदनं तुलसीपत्र श्री भगवती विष्णवे नमः नमः। ओम याते पुरुषाय अमिबानं गजितं मन्नानं सुमगवानन्दं गजिषानं वसुबानन्दबद्धाशरं ससिद्धसनमहि मोरपाचरत्नरूपाच मंजरी विदं सत्यं भुजवान दिवैदेशं श्री हरि प्रियं श्री भगवत विष्णवे नमः। तुलसी अष्टदलं तुलसी मंजरी सह समर्पयामि। दाओ। ओम एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम क्लीं दामोदराय नमः। पादं पूजयामि। चरण लक्ष्य करे घटेर नीचे दाओ। ओम एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम माधवाय नमः। जानुनं पूजयामि। दाओ तुलसी पाता जानू लक्ष्य करे। ओम एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम पद्मनाभाय नमः। नाभिं पूजयामि। ओम एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम विश्वमूर्तये नमः। उदरं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम ज्ञानगम्याय नमः। हृदयं पूजयामि। ओम एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम कंठाय नमः। कंठं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम सहस्रभावनाय नमः। बाहुद्वयं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम जोगिन्नेहि नमः। नेत्रं द्वयं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। उरुगाय नमः। ललाटं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम नाकसुरेश्वराय नमः। नासिका पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। सबरेश्वराय नमः। सुतं कर्णं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। ओम सर्वकर्म फलप्रदाय नमः। शिखं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। सहस्रशिष्याय नमः। शिरं पूजयामि। एत सचंदन तुलसी पत्र। सर्वस्वरूपिणे नमः। सर्वांग पूजयामि। এবার ব্রহ্মঘটে ফুলের মালা পরাও। सब ठाकुर के फुलेर माला पराओ। सब भगवान के फुलेर माला पराओ। ओम इदं मिग्गायं चकरेण नामद्रे मद्दान दीयते पद्दामनं समुदितं सन्नमानं प्रदुषरेण स्वाहा। ओम मल्लादीनां सुगन्धीनां मल्लादितानं वै प्रभुः मया लादितानं पुष्पानं गृहाणं परमेश्वर भगवद्विष्णवे नमः। पुष्पमल्ल च समर्पयामि। श्री विग्रह के पुष्प एवं पुष्पेर माला द्वारा सुंदर करे सजाओ, अलंकृत करो। एकटु जल छिटा दाओ। इदं पुष्पमाल्यम समर्पयामि भगवद्विष्णवे। इदं आचमनीय समर्पयामि। भगवान चरणे এখন দুব্বা দাও। ओम कंडं कंडास्मि परिवानं वृषं वृषामृतामिवानवद्यं दिव्यानवृत्यं सहस्रेण शतेन च दिव्यां कुरु समासितं तान्मिश्रितानां परम मंगलं प्रधानम् अनित्यानं तुभ्यं भट्टायानं गृहाणं परमेश्वर भगवद्विष्णवे नमः। दुब्ब अंकुर समर्पयामि। এবার ভগবানকে আভূষণ দান করা যায়। সোনা রূপা বা বিভিন্ন অলংকার ভগবানকে দান করা যায়। ভগবানের
কখনো গলায়, কখনো কানে, কখনো হাতে বিভিন্ন অলঙ্কার আভূষণ দান করা হয়। তাই বজ্র মাণিক্য বিদ্যন্তাং মুক্তাং উজ্জীর্ণেন স্বস্তিতং পুষ্পরাগ সমাযুক্তাং ভূষণং প্রতিগৃহ্যতাম ভগবদ্বিষ্ণবে নমঃ। দেহ অলঙ্কৃতার্থে আভূষণ সমর্পয়ামি। এবার সুগন্ধি তৈল বা সেন্ট আতর যেগুলো বলা হয় এগুলো দাও। রাধারানীর শুধু খালি সুগন্ধি সেন্টটা নিয়ে আসো না, এটাকে স্প্রে করো, স্প্রে করে দাও। ওম অহিরিদ্যং ভোগিং বজ্জানং বাহুযজ্জানং সিতে পরিবৃত্তধম্মানং হস্তবৃদানং বিশুদাময় মদ্দিব্বান প্রভাং প্রমাদং ঘুম সমবৃতাহং বিশেষৈনং তৈলাদি চ সুগন্ধানি দ্রব্যানি বিদিনানি চ ময়া দিত্তানি লেপনানি গৃহাণি পরমেশ্বর শ্রী ভগবদ বিষ্ণবে নমঃ। সুগন্ধি তৈল দ্রব্যানি সমর্পয়ামি নমো নমঃ। এবার এটা ধূপকাঠি জ্বালাও, ধূপকাঠি জ্বালাও। ओम ब्रह्मण्यमस्तमोकमाशिते बाहुं राजिस्वाहाकृतमुरो तस्मादं जज्ञेदं प्रद्यवायं सद्रं न जायते वनस्य प्रदेशमावेतं गण्णाट्यं गण्ण उत्तरम् अग्रान् सर्वदेवानाम् अंधूपं अयप्रतिगृह्यतां श्री भगवते विष्णवे नमः। इदं धूपं घ्राणं समर्पयामि अथ दीप दर्शयामि नमो नमः। ধূপ দীপ দেখানোর পরে আরতি করার পরে নৈবেদ্য অর্পণ করা হয়ে যাবে।